bala sang flower garden sa sulod sang imo balay? Huluman lang ang imo nga mga labada sa Charm Fabric Conditioner. Kabloom! Ang Charm Fab Kuan ang may tatlo ka flower scents na pwede pilian na Blue All Day Fresh, Pink Peony Fantasy, kag Red Berries and Blossoms. Kabloom! Testingan na ang Charm Fab Kuan bagong Kabloom! Charm Fabric Conditioner manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. Oras Philippine Standard Time, alas 6:22. Radyo Manresi ginagreet naton. Happy listening kay Ito Joseph, si Joseph Tayloring, kay Police Major Najee de Lima Maninoy, kay Police Major Eduardo Chacon, kay Police Colonel Bayani Razala nato siya kaina sa Mitig Bawal. Sir, happy listening. Ang buhay na bayani. Sir Jory Doque sa Blackout Fitness, kay Police Major Roy Tayona, kay Manini ko retired Police Brigadier General James Brillantes, kay Manini Michelle, kay Lola Milania Paderna, kay Mami Rena Mapa, kay sa iban pagiging nakatutok, may lang nga pagpamati. Sa atong Facebook Live viewers, Radyo Manabela Joel Ropesio, Carigaba Richard Rosal Gayapa Gumilya, Ma'am Nana Peñalber, Irene Samiliano, Araman si Cujo Zoe, si Marlon Sobrevilla, si Magdalena Henezera, kag Nunoy si Lubrico. Sa iban pa natin atag palamati, mayong gabi of course kay Maninoy Hector, Happy sa New Year. Natabis Manukan and Seafoods, at kay Maninoy Maricho, mayong gabi. Mga radyo man, inyo nabatian ang pagpalayag sang RMN Evening News. Sa liwat adlaw kita subong Sa sang Sabado, Mayo 16, 1, Sa pangalan sa serbisyo publiko, sa pangalan sa atong technical partner, Radyoman Jason Renzi Cabatania. Kasama mo sa DYRI, RMN Iloilo. Radyoman Rezi Danyo sa Bordo. Radyoman Marjorie Herbo Miane. Standby ang replay sa Balik Tanaw, the RMN Year-End Report. Comments, suggestions to the preceding radio program may be referred to the National